Sino ang bayani sa piso? Jose Rizal. Tama. Sa 5 piso. 5 Jose Rizal. Everyone, please read. Get 1/2 crosswise. 1/2 crosswise, ma'am. Yes, 1/2 crosswise. 1/2, ma'am. Yes, 1/2, 1/2, 1/2 crosswise. 1/2 crosswise daw. Oo, 1/2 crosswise lagi. Okay, may mga katanungan pa? Wala. Okay, get 1/2 crosswise. 1/2 crosswise, ma'am. Balik. Mama, wag mo ako pala, ha? Ano? Wag mo ako pala, ha? Sino nagsabi sa yung lumubog-lubog ka dyan sa putik? Mama pala, ha? Ano? Wag mo ako pala, ha? Takot ka palang mapalo eh. Sige na. Wag mo ako pala, ha? Oo, sige na. Daan. Piliin nyo yung gwapo, iwanan nyo yung pangit. Okay.